بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في سلسلة دروس البرمجة للمبتدئين. تتكون هذه السلسلة من 6 دروس. في كل درس جديد نحاول تقديم مفهوم أو مفهومين على الأكثر حتى يتسنى لكم الاستيعاب والتمكن بالممارسة من اكتساب المهارة المطلوب. البرمجة المعلوماتية. بالمناسبة، ما هي البرمجة؟ هي إعطاء الأوامر لمن؟ لمعالج البيانات. ما هو هذا المعالج؟ هو عبارة عن مركب إلكتروني مهمته معالجة البيانات. معالجة البيانات ماذا تعني؟ هي القيام بعمليات حسابية، تحويلات، عرض، قراءة وأشياء كثيرة. لا بد من أنه يفهم لغتنا. أبدا، له لغته الخاصة وتسمى لغة الآلة. ترميزها ثنائي. هل يتوجب علينا تعلم لغته لنتمكن من تلقينه أوامرنا؟ على الإطلاق، يمكننا الاستعانة بمترجم. أيوجد مترجمون للمعالجات؟ بالطبع، كلهم يتحدث لغات متطورة ويترجمها إلى لغة الآلة. هل يتوجب علينا تعلم إحدى هذه اللغات؟ بالطبع، كيف يمكن لنا ذلك؟ باستعمال تطبيقات خاصة تسمى ببيئة التطوير المدمجة. كيف يمكننا صياغة الأوامر؟ بكتابتها نصيا على شكل برامج. من أين لنا أن نبدأ حتى نتعلم البرمجة؟ أولا باختيار لغة برمجة للمبتدئين، ثانيا بمطالعة وتصفح المواقع المتخصصة، وفي النهاية بممارسة عملية مستمرة ومنتظمة. هل من نصائح أخرى؟ أنصح بالتسجيل في منتديات المبرمجين من دون أن تنسوا تتبع برامجنا التعليمية. La programmation informatique. Au fait, c'est quoi la programmation? C'est donner des ordres À qui? au processeur de données. C'est quoi ce processeur? C'est un composant électronique qui peut traiter des données numériques, Traiter, ça veut dire quoi exactement? faire des calculs, transformations, affichage, lecture et beaucoup de choses. Il doit sûrement comprendre notre langage. Pas du tout. Il possède son propre langage appelé langage machine. C'est du code binaire. Doit-on apprendre ce langage si on veut lui dicter nos ordres? Pas du tout. Il suffit juste de faire appel à un interprète. Existe-t-il des interprètes pour les processeurs? Bien sûr, ils parlent tous des langages dits évolués, tels que le basique, le Pascal, le C, le C++, le Java et autres, mais aussi le langage machine. Doit-on apprendre ces langages évolués? Cette fois, si, pour qu'on puisse dialoguer avec un de ces interprètes. Par quels moyens peut-on assurer ce dialogue? Grâce aux outils informatiques dédiés, tels que les environnements de développement intégrés. Comment peut-on formuler nos ordres? En écrivant des programmes sous forme de documents texte contenant ce qu'on appelle un code source. Par quoi doit-on commencer pour apprendre à programmer? Par un bon choix d'un langage pour débutants, par une bonne documentation et par une pratique permanente. Dernier conseil, s'inscrire dans des forums de programmation et bien sûr suivre nos vidéos.